घुमाई जाना आइए हमको छत दिखाऊंगी। हाँ फ्लावर है छत ऊपर में। ये देखो चुन्नी है मेरा। आइए थोड़ा घूमेंगे। ये देखिए ये फ्लावर है, इसको रोज बोलते हैं। ये भी रोज है, ये भी रोज है, ये भी जार है रोज। व्हाइट कलर का फ्लावर है। पेड़ में हरा है, चूड़ा था ना। कहाँ हरा है कहीं। वो जो सामने पेड़ है ना, उसमें बहुत सारे पैरट बैठते हैं। अभी पैरट नहीं है, पैरट नहीं रहते हैं। सब घूमने जाएंगे, घूमने गए हैं, सब घूमने गए हैं। घर पढ़ाता हूँ मैं, घर जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। बाय। चलो घर से जाएंगे, दादू को जाएंगे।